Guys, good morning. Tuesday na guys. Ay ni Bonita o ning karanon guys. Hi, guys. Ayan, hello. Excited yung lungog guys. Pila niya kasi ngaldolang lunes. O kumusta mo yung mga classmate mo? Hi guys. Hi daw sa mga classmate niya. Yan o. Buti tumigil yung ulan guys. Pero ano pa rin yung masungit pa rin yung panahon na excited siya lagi. Ayun, nagdalaking bago. O, kumusta kayo guys? Maka-prepare na kayo rin kanyan. Yeah, guys. Atad ke marano niya kanong dungog. I-jem-jem kayo ng po LJ. Mag-prepare na lang po yung asawa ko. Yan. Yan, na-choke kami na kanyan kining malapit. Balo ini guys, ayan no. Yan. Oh. Temple Station. Yan. Stop, look, and listen pa. Yan guys, ayun yung metong adalan ken. Pwede kang dumalan ken guys. Maglakad-lakad guys. Walking in the road. Yan guys. Yan. Magdala kayong payong guys. Nung luluwal kayo, makakaya pa mo rin. Makulimlim. Parang walang student. Wow. Hindi sila pumasok para continue na yung Wala pa yata anak eh. Ne guys. Yan. (4:30) yung alarm ni Bonita. 4:08. 5:10. 5:10 yung alarm mo ngayon. Ayun na. Ay, meron na. Yun na. O, sige na po. Thank you for watching guys. Bye. Ayun yung school niya doon. Doon pa rin. Tara na. Thank you guys.